मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों बारिशों में द्वीग संग जाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। जोरदार हाथ ताली अरिजीत सिंह के लिए। বিয়ের সোনালী মুহূর্ত হোক কিংবা জন্মদিনের আনন্দ বা অন্নপ্রাশনের পবিত্র আয়োজন, প্রতিটি বিশেষ দিনকে করে তোলে অবিস্মরণীয় অমিত স্টুডিও হলদিয়া। এখানে পাবেন ডেকোরেশন, সিঙ্গার, আর্টিস্ট, ক্যাটারিং, ফটোগ্রাফি, মেকআপ, ব্যান্ড, এলইডি স্ক্রিন, সাউন্ড লাইট ও আধুনিক ড্রোন শুট, সব পরিষেবা এক ছাদের নিচে নিখুঁত পেশাদারিত্বে। আমরা শুধু অনুষ্ঠান সাজাই না, গড়ে তুলি জীবনের সেরা স্মৃতি। তাই আপনার বিয়ে, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন বা কর্পোরেট ইভেন্ট সবকিছুতেই ভরসা রাখুন আমাদের ওপর। যোগাযোগ করুন 9332313184 নম্বরে। ঠিকানা অমিত স্টুডিও, ক্ষুদিরাম নগর, হলদিয়া। আমরা আছি ফেসবুক ও ইউটিউব লাইভেও। অমিত স্টুডিও, কারণ উৎসব মানে পারফেক্ট প্রেজেন্টেশন।